Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Nur Musfira Jayam from English Education 4th semester in Muhammadiyah University of Energang. And today I want to explain about the principles of an translation atau prinsip-prinsip translation. Prinsip-prinsip translation terbagi dua, yaitu yang pertama, Principles of Translation Loyal to the Writer or Text BSU. Prinsip translation yang setia kepada penulis atau teks BSU. Kemudian yang kedua, Principles of Translation Loyal to Readers or Text BSA, atau prinsip translation yang setia kepada pembaca atau teks BSA. Okay, the first principle is Principles of Translation Loyal the Writer or Text BSU. The principle of translation loyal to the writer or text BSU is a translation that translator try to maintain the expression or style of expression of the writer because of the characteristic of this expression reflected in the BSU text, both in terms of words choice and structure sentences. Then this means the translator is also trying to maintain BSU text style writing. Jadi, yang dimaksud terjemahan yang setia kepada penulis aslinya adalah terjemahan yang penerjemahnya berusaha mempertahankan ciri-ciri ekspresi atau gaya ungkap penulisnya, karena ciri-ciri ekspresi ini tercermin di dalam teks BSU, baik dalam hal pilihan kata maupun struktur kalimat. Maka ini berarti penerjemah juga berusaha mempertahankan gaya tulisan teks BSU. In more detail, the translator is said to retain the choice of the BSU text word when it translates each BSU text words without or with as few adjustments as possible. Secara rinci, penerjemahan dikatakan mempertahankan pilihan kata teks BSU apabila menerjemahkan setiap kata teks BSU tanpa atau dengan penyesuaian sedikit mungkin. Mempertahankan struktur kalimat teks BSU dilakukan dengan tidak mengubah bentuk kalimat teks BSU di dalam teks BSA. For example, sentences active translate into active sentences. Passive sentences into sentences passive and etc. Contohnya, kalimat aktif diterjemahkan menjadi kalimat aktif dan kalimat pasif menjadi kalimat pasif dan lain-lain. Principle of Translation Loyal to the Writer or Text BSU. Prinsip-prinsip terjemahan yang setia kepada teks BSU. Untuk penerjemahan yang setia kepada penulis atau teks BSU ini, prinsip-prinsip yang bisa dipakai adalah sebagai berikut. 1. The translation must use BSU text word. Jadi terjemahan harus memakai kata-kata teks BSU. 2. If read, the translation must feel like the translation. Kalau dibaca, terjemahan harus terasa seperti terjemahannya. 3. The translation must reflect the style of text BSU text language. Terjemahan harus mencerminkan gaya bahasa teks bahasa sumber. 4. The translation must reflect the time the original text was written, contemporary of the author. Terjemahan harus mencerminkan waktu ditulisnya teks asli. 5. Translation must not add or subtract things that are there in the BSU text. Terjemahan tidak boleh menambah atau mengulangi hal-hal yang ada di teks BSU. 6. Certain literary genres must be maintained in translation. Genre sastra tertentu harus dipertahankan di dalam terjemahan. Jadi, menurut prinsip 1 di atas, terjemahan atau teks BSA harus memakai terjemahan harfiah dari kata-kata yang dipakai dalam teks BSU. Sedangkan prinsip 2 dan 3 berarti penerjemah harus mempertahankan gaya bahasa teks BSU. Kalau gaya bahasa dipertahankan,
Maka dengan sendirinya bila dibaca, hasilnya akan terasa seperti terjemahan. Menurut prinsip 5, penerjemah tidak boleh menambah atau mengulangi kata-kata dari teks BSU. Dan prinsip 6, sebuah puisi harus diterjemahkan menjadi puisi seperti prosa diterjemahkan menjadi sebuah prosa. And the second principle is Principle of Translation Loyal to Readers of Text BSA, atau prinsip penerjemah yang setia kepada pembaca atau teks bahasa sasaran. Translators are loyal to readers of BSA text, will try to rewrite the meaning or BSU text message inside BSA text with words that are easy to understand and nice structure and joy. Translation that are faithful to the BSA text will always be read like the original text, not translate text. Jadi, penerjemah yang setia kepada pembaca teks bahasa sasaran akan berusaha menuliskan kembali makna atau pesan teks BSU di dalam teks BSA dengan kata yang mudah dimengerti dan struktur yang enak untuk dinikmati. Terjemahan yang setia terhadap teks BSA akan selalu terbaca seperti layaknya teks asli, bukan teks terjemahan. For translation that are loyal to the BSA reader or text, the following principle can be followed. 1. Translation must give BSU text ideas and don't need words he said. Jadi, terjemahan harus memberikan ide teks BSU dan tidak perlu kata-katanya. 2. When read, the translation must feel like the original text in flexibility. Kalau dibaca, terjemahannya harus terasa seperti teks asli dalam hal keluasannya. 3. Translation must have its own style. Jadi, terjemahan harus memiliki gayanya sendiri. 4. The translation must describe the time when the BSU text was translated. Jadi, terjemahan harus menggambarkan waktu saat teks BSU itu diterjemahkan. 5. Translation may add or subtract BSU text. Terjemahan boleh menambah atau mengulangi teks BSU. And the last is, translation doesn't have to maintain the genre. Terjemahan tidak boleh mempertahankan genrenya. Jadi, menurut prinsip-prinsip ini, terjemahan harus bisa menyampaikan ide teks BSU dengan luas dan mudah dimengerti oleh pembacanya. Dengan kebebasan yang diberikan dalam prinsip 1-5, penerjemah tentunya bisa menyampaikan ide teks BSU dengan memadai dengan tidak perlu mengubah genre teks BSU. Dan khusus untuk prinsip 6, ada beberapa pihak yang merasa keberatan. Mereka berpendapat sebuah cerpen hendaknya diterjemahkan menjadi cerpen, puisi menjadi puisi, dan drama menjadi drama. Well, I think enough. Thank you very much for your kind attention, and if there are any wrong words at my speech, I do apologize about that. And Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.